अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता यूसुफ और मेरे साथ मौजूद हैं आज एक सियासी और समाजी शख्सियत जो कि ना सिर्फ सियासी और समाजी शख्सियत हैं बल्कि एक बिजनेस वुमन भी हैं। इनकी सियासत कोई रिवायती सियासत नहीं है बल्कि कश्मीर कॉज से रिलेट करती है और कश्मीर की फ्रीडम की खातिर ये अपना काम सर अंजाम दे रही हैं। इसके साथ साथ एक NGO से भी ये वाबस्ता रही हैं, लेकिन गुज़श्ता 8 साल से ये रियल स्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हैं। इनसे जानते हैं कि बतौर खातून ये रियल स्टेट में कैसे आई। मजीद में इंतजार नहीं कराती और आपसे तारुफ करवाती हूँ मोहतरमा सैयदा निगत साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम सैयदा साहिबा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो निगत साहिबा कहिएगा कि खवातीन का प्रॉपर्टी की फील्ड में काम करना कैसा है और बतौर खातून किस तरह से आना हुआ इस फील्ड में? जी मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी इस फील्ड में आना, मैं बाई चांस ही आई हूँ। मेरे जो प्रॉपर्टी की फील्ड के जो उस्ताद सरदार नवीद सादक बैरिया टाउन फेज़ 8 में हेड ऑफिस के सामने है उनका ऑफिस, बुर्जुल सादक प्लाजा। तो वो पॉलिटिक्स में भी थे, NGO में भी थी, मैं भी पॉलिटिक्स भी करती थी और NGO में भी थी। तो उनने जब यहाँ पे फेज़ 8 में आए तो मुझे भी उनने इनवाइट किया कि आप भी आएँ। अच्छा। तो यहाँ पे आए तो हम यही थी कि बिज़नेस भी सियासत भी करेंगे, NGO का भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अट्रैक्टिव चीज़ हमें लगी वो रियल स्टेट का बिज़नेस लगा। तो इस तरह मैं सडनली इस रियल स्टेट के बिज़नेस में आई हूँ। तो निगत साहिबा कितना मुश्किल है ये काम आपके नज़दीक? सीखने की हद तक तो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं, जब आप इस काम में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो फिर मैं नहीं समझती कि इसमें कुछ मुश्किल है। आम लोगों को लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता है। अच्छा, आम लोगों को लगता है, इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं इसका लगता मतलब है आप चैलेंज लवर हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जो भी औरत खातून काम करने के लिए बाहर निकलती है तो उसको कहीं ना कहीं हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो आप समझती हैं कि क्या वाकई में इस तरह बिल्कुल ऐसा है कि हमारी सोसाइटी, देखिए हमने सोसाइटी को खुद चेंज करना है। बिल्कुल आप ठीक है। और अगर हम ये चेंज करें, अब जो न्यू जनरेशन है मेल फीमेल, अगर वो मिल के इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करें तो हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। लिटिल बिट हर जगह पे होता है, लेकिन क्योंकि बैरिया टाउन जैसे मलिक रियाज ने डिलीवर किया एक इसको यूनिक सोसाइटी बनाया है, इस तरह यहाँ का इन्वायरमेंट भी टोटली यूनिक है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में खातून के कैरेक्टर की मजबूती कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप समझती हैं है? जी मैं ये बल्कि अपनी सब लड़कियों को ये कहना भी चाहती हूँ कि कैरेक्टर आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अगर लड़कियाँ खुद कैरेक्टरफुल रहें तो। दैट्स द रियल वुमन। या तो और जब आपका करैक्टर मजबूत होगा तो कोई आप पे कहीं पे भी उंगली नहीं उठा सकता है और आप हर फील्ड में कामयाब हो सकती हैं। ठीक। तो लड़कियों को इसमें लचक नहीं खानी चाहिए, लड़कियों को कहीं पे किसी चीज़ की लालच में नहीं आना चाहिए, उन्हें अपना करैक्टर खुद बिल्ड करना है, अपना कैरेक्टर खुद बिल्ड करना है। यकीनन ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा निगत साहिबा, पहली मर्तबा जब आप बहरिया आईं और ये काम स्टार्ट किया तो क्या तासुरात थे? डरी हुई थी, घबराई हुई थी, या था कि नहीं बस मैंने करना है और करके दिखाना है? जी मुझे कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। कि आप ये कहें कि मैंने ABC से मैंने कभी फेज़ 8 ही नहीं देखा था। अच्छा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई और जो बैरिया टाउन का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ जो काम करने का तरीका है और स्पेशली जो बैरिया टाउन का हेड ऑफिस है जहाँ पे ट्रांसफर्स होती हैं, तो वो सब कुछ पाकिस्तान में इम्पॉसिबल है जैसा कि बैरिया टाउन में होता है। तो मुझे सब कुछ, ना मैं डरी हूँ ना मैं सहमी हूँ, बल्कि मैं इन सब चीज़ों से प्यार करती हूँ। अच्छा, यानी आप आदी हो गई हैं अब इन तमाम चीज़ों की और आपको कोई मतलब टेंशन वेंशन नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल टेंशन वेंशन नहीं होती है। ठीक, लेकिन कहा यह जाता है कि मर्द जिस तरह से काम कर सकता है एक फील्ड में, खातून के लिए वो काम करना मुश्किल होता है। आमतौर पर ये तासुर दिया जाता है, क्या वाकई मर्द और ख़वातीन में काम के लिहाज से कुछ फ़र्क आता है या नहीं? देखिए मैं तो जेंडर डिफरेंस पे बिलीव ही नहीं करती। मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन और मर्द बराबर हैं, अगर चल सकते जी, अगर वो बाई बर्थ अगर वो इक्वल है तो वो किसी भी फील्ड में इक्वल काम कर सकते हैं। किसी खातून को
کسی بھی اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ مشکل ہے یا یہاں پہ مرد ہیں. دیکھیں مرد ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, وہ تو بالکل, تو خواتین کو خود ہمت کرنی پڑتی ہے. پروفیشنلزم کیا سمجھتی ہیں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ہاں, جس طرح پانی پینا, سانس لینا ہمارے لیے کھانا پینا ضروری ہے, اس طرح پروفیشنلزم ضروری ہے کامیابی کے لیے. ایڈوائز ایسوسیٹ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں؟ ایڈوائز ایسوسیٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, ایڈوائز ایسوسیٹ سے والوں کو میں تقریباً 2012 سے جانتی ہوں. لمبا عرصہ ہے. جی, اور میں نے ہمیشہ ان کو فیلڈ میں بھی بہت اچھا پایا, کمیٹیڈ, اور میرے کچھ کمٹمنٹ ویسے بڑی ضروری ہوتی ہے نا نگہت صاحبہ؟ جی, اس میں ریپوٹیشن اور کمٹمنٹ دونوں بہت ضروری ہوتی ہیں پراپرٹی کے بزنس میں. اگر آپ کمیٹیڈ نہیں ہیں اور پروفیشنلزم نہیں ہے آپ میں, اور آپ کی ریپوٹیشن نہیں اچھی ہے, تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ایڈوائز ایسوسیٹ والے اس سارے کرائٹیریے پہ پورے اترتے ہیں, اور میرے ان سے بڑے اچھے بزنس ریلیشنز ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں آپ کی کامیابی میں ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ایڈوائز ایسوسیٹ کا بھی ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا, عام طور پر ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ہر فیلڈ میں جو خاتون ہے اس کو ایز شو پیس استعمال کیا جاتا ہے. کیا واقعی ایسا ہے, یا یہ کہ نہیں, خاتون جو ہیں, جتنی بھی خواتین ہیں, وہ جب باہر نکلتی ہیں, کام کرتی ہیں, تو وہ اپنے آپ کو منوا سکتی ہیں؟ بالکل منوا سکتی ہیں, ایسا نہیں ہے بالکل بھی. کچھ لوگ, کچھ ادارے یہ سمجھتے ہیں, یہ بالکل بھی نہیں ہے, میں اس کی نفی بھی نہیں کرتی, لیکن بیریا ٹاؤن میں ایسا نہیں ہے. میرا کوئی کلائنٹ ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ سمجھ کے مجھ سے ڈیل کی ہو کہ یہ خاتون ہے, بلکہ وہ کوئی پروڈکٹ, کوئی چھوٹی موٹی بیوٹی پروڈکٹ نہیں خریدتے, بلکہ وہ کیونکہ لاکھوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ اپنا پرافٹ دیکھتے ہیں, کسی خاتون کو دیکھ کے نہیں خریدتے. تو ایٹ لیسٹ بیریا ٹاؤن میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ خواتین کو شو پیس کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ اینڈ بزنس کمیونٹی. یعنی ایک بندی اگر وردی ہے تو ہی وہ یہاں پر موجود ہے, ادروائز نہیں. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ماشاءاللہ آپ بہت ہی باہمت خاتون ہیں. اب جو بچیاں آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں, لیکن وہ ریلکٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو لے کر کے, نہیں پتہ نہیں فیملی اجازت دے گی یا نہیں دے گی, آپ کو فیملی سپورٹ تھی؟ نہیں, ابھی تک 8 سال گزر گئے مجھے اس فیلڈ میں, لیکن ابھی بھی مثلا فیملی والے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو نہیں بتانا ہے کہ آپ یہ کام کرتی ہیں, ایسا ہے. لیکن جس طرح دیکھیں سپورٹ تھی, مگر چھپ چھپ کے. اور دیکھیں, ہمیں نا کچھ فارن کنٹری سے سیکھنا چاہیے, جن لوگوں نے ترقی کی ہے, جن نیشنز نے, جن کنٹریز نے ترقی کی ہے. تو وہاں پہ چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں, وہ کوئی بھی کام کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے, خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اس فیلڈ میں اگر کام کرتی ہیں تو انہیں آر محسوس نہیں کرنا چاہیے, اور اپنے کریکٹر کو اگر وہ مضبوط رکھیں گی تو انہیں کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گی. نگہت صاحبہ, عام طور پر اب جو آج کل کی جنریشن ہے اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جلدی سے جو ہے وہ گریب کر لیں سارا کچھ, یعنی وہ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں کیا کوئی شارٹ کٹ ہے؟ نہیں, ریئل اسٹیٹ میں بھی اگر کوئی شارٹ کٹ کرتا بھی ہے تو وہ لانگ ٹرم سروائیو نہیں کرتا ہے. یہ تو ایک فیکٹ ہے, میٹر آف فیکٹ ہے. تو یہ سلولی اور ٹائم ٹیکنگ بزنس ہے. ود دا پیسج آف ٹائم آپ بہت ساری چیزیں گین کرتے ہیں, شارٹ کٹ اس میں نہیں ہو سکتے. نگہت صاحبہ, جو بچیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں اور اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں لیکن کسی بھی چیز کو لے کے ریلکٹنٹ ہیں, انہیں آپ کیا میسج کنوے کریں گی؟ جی, میں ان کو یہ اسپیشلی بیریا ٹاؤن کے حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بیریا ٹاؤن از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ سوسائٹی, اور اس میں جس طرح بیریا ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض نے ڈیلیور کیا ہے, اور بیریا ٹاؤن کو ٹوٹلی ایک بزنس کمیونٹی بنایا ہوا ہے. تو اس میں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی میل ہے یا فیمیل ہے, اس میں صرف آپ کے کام کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو آپ بالکل اوپنلی, کھلے دل سے اور بغیر کسی ڈر خوف سے اس فیلڈ میں آ سکتی ہیں اور کام کر سکتی ہیں. اور یہ اس لحاظ سے بھی اچھا ہے کہ آپ کو اس میں جتنا فائنینشلی, معاشی طور پہ آپ ریئل اسٹیٹ میں ارن کر سکتی ہیں, کسی اور فیلڈ میں نہیں کر سکتی ہیں.
थैंक यू सो मच निखिल साहिबा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। यकीनन वो बच्चियां जो कि इस फील्ड में आना चाहती हैं, ज्वाइन करना चाहती हैं, आप उनके लिए एक मशाले राह हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये थी एक बाहिम्मत खातून की एक दास्तान जो कि आपने मुलाहिजा की। और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।